মানুষকে দেখে না, 100 দিনের কাজের টাকা দেয় না, আবাসনের টাকা দেয় না, তার থেকে দয়া চাই না। টাকা প্রশাসনই দেবে, প্রশাসন করবে, কিন্তু পারমিশনটা করতে এত টাইম লাগছে কেন? বিজেপি এসে বলবে, প্রধানমন্ত্রী এসে বলবে, তারপরে টাকাটা তো আপনারা দেবেন না, টাকাটা তো আমরা দেবো, তাহলে কেন করতে দিচ্ছেন না? কেন টাইম নষ্ট করছেন? প্রবলেমটা কি জানেন? যার বিয়ে সেই পুরোহিত, নিজেই স্বামী, নিজেই স্ত্রী, আর নিজেই পুরোহিত। ইলেকশনটা কেন্দ্রে, ইলেকশনটা রাজ্যের নয়, সবটাই করছেন বিজেপি পার্টি। মানুষের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে, আর তারা ধরে ঝুঁকিয়েছে আর এনআরসি। মাছ দেখেছেন তো, মাছের মাথাও হয়, লেজুও হয়। মাথাটা হচ্ছে আর মাছের লেজটা হচ্ছে এনআরসি। যেই আপনি অ্যাপ্লাই করবেন ক্যাতে, সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে এনআরসি করে দেবে, আর আপনাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখে দেবে আসামের মতো। কেন বলুন তো? বিজেপি পার্টি থেকে বলছে পুরোহিতরা সই করলেই হয়ে যাবে। তাই যদি হয়, তাহলে পুরোহিতদের নামটা এমপাওয়ারমেন্ট বুকে রেখে তাদের অথেন্টিকেট করলেন না কেন? বিজেপির পুরোহিত সই করলেই যদি নাগরিকত্ব পেয়ে যায়, তারা তো অলরেডি নাগরিক। আপনারা সবাই নাগরিক, আমরা সবাই নাগরিক, এটা মাথায় রাখবেন। নির্বাচন আসলে বিজেপির এটা তৃতীয় কেলেঙ্কারি। আমরা এনআরসি করতে দেব না, কে করতে দেব না, কারো অধিকার কেড়ে নিতে দেব না। মনে রাখবেন, আপনি যখনই অ্যাপ্লাই করবেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনার লক্ষ্মীর ভান্ডার কোথায় যাবে? কন্যাশ্রী পাবে না, বিনা পয়সায় রেশন পাবে না, ভারতবর্ষের নাগরিক হবে না, বাংলার নাগরিক হবে না। আপনাকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হচ্ছে আপনি অনুপ্রবেশকারী, অর্থাৎ আপনি বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ করেছেন। আমি আপনাদের মাটির লোক, এনআরসি করতে দেব না, কারো অধিকার কেড়ে নিতে দেব না। কে করলেই এনআরসি? কেন বলুন তো? অনেকে আপনারা খবর রাখেন না। একটা কমিটি তৈরি করেছে, সেই কমিটিটার নাম হচ্ছে এমপাওয়ারমেন্ট কমিটি। তারা নাকি কে সার্টিফিকেট দেবে। তাদের বলা হচ্ছে বাবা মায়ের জন্মের টিকুজি পুষ্টি নিয়ে এসো বাংলাদেশ থেকে। পারবেন তো নিয়ে আসতে? তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে আসতে পারবেন তো? আর 2, কে যদি এতই এনআরসি থেকে আলাদা হয়, তা সেন্সাসের লোক কেন সেখানে ঢোকালেন? সেন্সাস ঢুকিয়েছেন মানে এর পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে এনআরসি। কোথায় দুর্নীতি করেছে তোমাকে প্রমাণ করতে হবে, মুখে বললে হবে না। 4-5টা কেস নিয়ে কমপ্লেন ছিল বা কিছু, আমরা সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে দিয়েছি। আসল লোকেদের প্যানেল করা হয়েছে 11 লক্ষ, এবং তার সবটা পাঠানো হয়েছে দিল্লিতে, যদিও আমাদের অর্ধেক লাগে দিতে। এবার বলুন আপনারা, 3 বছর ধরে কেন আবাস যোজনার টাকা দেননি? বাংলার বাড়ির টাকা কেন 100 দিনের কাজে 3 বছর ধরে কাজ দেন না, টাকা দেন না? কেন গ্রামীণ রাস্তার টাকা দেন না? 100 দিনের কাজ আমরা 45 দিন করিয়েছি, এবং এই বছর থেকে 50 দিন করে আমরা রাজ্য সরকার করব। আমরা টাকা দেব, আমরা দিল্লির কাছে হাত পাতবো না, আমাদের বাংলার লোক পারবে না। যে 11 লক্ষ বাড়ির কথা আমি বলছি, আমাদের বাজেটে বলা হয়েছে। এমসিসি কোড আছে বলে আমি বলছি তা নয়, 2 মাস আগে বলা আছে, মে মাসের পরে
ওই 11 লক্ষ বাড়ির টাকা রাজ্য সরকার দেবে। তার কারণ এটা আমাদের বাজেটে পাস হয়ে গেছে। বাংলায় 1 লক্ষ রাস্তা আমরা করেছি, টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। আরো 22,000 রাস্তা আমরা করেছি। माँ बहन लोग, आप लोग को लक्ष्मी भंडार को रुपया मिला, फिर 500 से जो 1,000 बढ़ाया वो 2-3 दिन में आपको मिल गया। 2 तारीख से शुरू हुआ, 2 तारीख से शुरू हुआ। जिसको नहीं मिला उसको भी मिल जाएगा। और जिसको तपस्वी आदिवासी है उसको 1200 मिलेगा। 1,99,00,000 को हम बेच दिया। और थोड़ा स्कूटनी चल रहा है। जो माँ बहन का बयस एज उम्र आज 60 वर्ष हो गया, उसको भी लक्ष्मी भंडार मिलेगा और डायरेक्ट ओल्ड एज में चला जाएगा और लक्ष्मी भंडार 2 का आपको मिलेगा। ऐसे 6 लाख था, हम स्कूटनी करके निकाला। 6 लाख को भी 2-3 दिन में पहुंच जाएगा। किसी को शादी नहीं होता तो रूपोसी है, स्टूडेंट है तो कन्याश्री है, शिक्षाश्री है, लक्ष्मी भंडार है, मेधाश्री है, जगतश्री है, आशा का भत्ता बढ़ाया, ICDS को बढ़ाया, मिड डे बुक का बढ़ाया, VLD को बढ़ाया, सिविल पुलिस को बढ़ाया, पंचायत को स्वास्थ्य साथी में दिया। ऐसे बहुत सारे काम है जो काम आपको हम ऑलरेडी कर दिया। बहुत सारे हैं। मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि आपका जितना भी स्कीम है आप देख लो। हम चाय बागान को पट्टा भी दिया, जिसको अभी तक नहीं मिला। आहिस्ता आहिस्ता लाइन में भी आने वाला दिन मिलना है, वो हम बजट में बोल दिया। और साथ साथ में पट्टा भी मिलेगा और घर तैयार करने के लिए 1,20,000 मिलेगा, वो भी हमारा बजट में बोल दिया 2 महीना पहले। आप देखिए, राजवंशी, कंकापुरी सब भाषा को हमने रिकॉग्नाइज कर दिया। आपको स्वास्थ्य साथी कार्ड मिलते हैं। हम बाहर को जो मजदूर है उन लोगों के लिए भी एक वेब पोर्टल चालू किया है। अगर उसका कोई दिक्कत है तो हम लोगों को जनाएगा, हम लोगों को याद में ले आएगा और उसको भी हम अलग से 5 लाख रुपया का और एक स्वास्थ्य साथी कार्ड को देगा। इसी के लिए घर में इधर में जो है उसको स्वास्थ्य साथी कार्ड अलग और बाहर में जो है उसका पास कुछ नहीं है। इसी के लिए अगर वो उसको कोई तकलीफ हो तो स्वास्थ्य साथी कार्ड दिखा के वो बिना पैसा में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बीजेपी को वोट दो, 3,000 लक्ष्मी भंडार देंगे। हम बोला 500 दिया को भी, 100 दिया को भी, और कैसे तुम देंगे? ये तो स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, ये नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम नहीं है। अगर तुम्हारा हिम्मत है तो हर परिवार को 50,000 रुपया करके 4 महीना में दो, हम देखेंगे तब। लेकिन पहले दो, उसको बात करो। हम बोला, हम कर दिया। हम बोलते हैं तो साथ साथ में करते हैं। हमारा कथा का भाव है, हमारा कथा का कीमत है, हमारा हक है जनता को चीट नहीं करने के लिए, जनता को बचाने के लिए, जिंदगी देने के लिए। इसी के लिए देश बचाना जरूरी है कि नहीं है? देश बचेगा, बांग्ला बचेगा तो लक्ष्मी भंडार मिलेगा, बांग्ला बचेगा तो ऐक्यश्री मिलेगा, मेधाश्री मिलेगा, आपको खाद्य साथी मिलेगा, आपको स्वास्थ्य साथी मिलेगा, आपको रूपोश्री मिलेगा, आपका साइकिल मिलेगा, आपको स्मार्टफोन मिलेगा। जितना भी है किसान बंधु से मिलके 10 लाख चाय बागान का मजदूर को देखो, 2 दिन
पहले नोटिस देके बंद कर दिया।